Oke, salam sejahtera dan selamat pagi semua Atomian. Hari ini selamat kembali kepada team member sharing sesi bahasa. Jadi saya adalah MC untuk malam ini, nama saya Yam. Jadi ada sesiapa yang pertama sekali masuk ke dalam sesi perkongsian kami. Jadi sila tulis satu dalam chat box. Oke. Jadi malam ini kami ada tiga member yang sangat berpengalaman dalam penggunaan produk-produk Atomy. Okay? Jadi yang pertama sekali adalah Mr. Vijay. Jadi Mr. Vijay adalah pengasas sekolah peribadi yang bernama Hopefield Learners. Jadi Mr. Vijay akan berkongsi kepada kita pengalaman penggunaan produk Hemohim dan juga MSM Tumasi. Oke, jadi dipersilakan Mr. Vijay. Unmute. Hello. Yeah, can I speak in English? Because I'm not that fluent in Malay. I think okay, good. Okay, yeah. So I have no experience by talking like this, but I just want to share my experience. You can mix with Bahasa, it's okay. Okay, thank you so much. Okay, hi, very good evening to everyone. I came to know this product from Auntie Rebecca. Okay, Auntie Rebecca who introduced the product to my aunt, and then she introduced to me. So just roughly today, my aunt told me we're going to talk regarding the Tumacin, is it? Tumacin and Hemohim products. So I have the product over here with me. Okay. So I just want to share a few, my experience, and then I've seen my auntie's client, or where she's introducing the product to everyone. So my first experience when I was having, now I'm taking Hemohim right now, okay, for about 3 to 4 months, I'm taking this Hemohim. 2018, I was having a stone in my kidney. So uric acid, a lot of uric acid, a very highly uric acid, and I was having stone for about 2 times, having stone in my kidney. And then I was going for medication in the hospital, and I was taking hospital medicines. And after that, after a few years, I was not having, and recently I had also. And my aunt, she introduced to me this Hemohim, and I refused to take because I was under hospital medication, and my mom's working in hospital, and my auntie also is working in hospital. So I used to listen to them, and then I thought that hospital medicine is more better and everything. So once she introduced this product to me, and then I just go through into net, and then I used to listen to her, whatever feedback from her friends and everything. So, and then I just shake my head, I say yes, and then I told I'm ready to take Hemohim. And then after I took Hemohim about 4 months, I can see a lot of differences. And then I used to go for the doctor checkup and everything regularly. And then my uric acid was very less. And then the doctor was really surprised, and the doctor was asking me what kind of medicines you are taking. And then I used to go for walking and jog. That is not enough for me also, because I'm a foodie type guy. I used to eat a lot. I'm a chef also. So because of the food also, I'm having uric acid, a lot of uric acid in my body because of the food, whatever food I'm taking, a lot of meat and everything. And then once I start to take Hemohim, I reduce my food, and then I reduce my weight. So my aunt told me that Hemohim is overall for your body. So overall means everything is included in this. And then you can lose on weight, and then for your skin, and then for your uric acid and everything. So once I took this, I can see a lot of differences in me, and then even my skin tone also, I can see a lot of changes in my skin tone and everything. So the last checkup, I went to Matap doctor, and then even the doctor asked me what product you're taking, any product you're taking, are there any medicines you're taking? And I said yes, I'm taking Hemohim.
And then even I'm taking milk thistle, is it? Milk thistles for my liver. So even I'm having not a very big problem, is it? But I'm having a slightly problem in my liver. So so the doctor advised me to reduce some meat and everything. So I'm taking milk thistle also, and then Imohim. So milk thistle I haven't complete yet. I still have. So this Imohim is already more than 4 boxes. Almost 4 boxes. I'm going to finish it up. And then so the doctor also, normally as doctors, right, in hospital, they used to advise us to take the hospital medications. Even my aunt, my mom also, they used to tell me, but this time I just listened to my aunt, and then this product really works. And then I used to introduce to my friends, my working colleagues also, and then they said they wants to join, and then they wants to have this also. And then my auntie is working on it a lot regarding this Atomy product, So she introducing to her friends, and then a lot of them are giving a very good feedback, because I normally goes with her, I just hang around with her while she's dropping the medicines or either the product to the clients and everything. So I used to listen from them a lot of good feedback. Especially I'm coming back to the Tumacin over here. So Tumacin is a product where where I can see a lot of difference in my auntie. My auntie is taking it because I have 2 aunties, they're having a knee problem at the moment. So hi Miss Bang. So and then my auntie, she introduced this Tumacin to my one more auntie, to her sister. So first she refused to take, because she's working in hospital, right? Even she scolded me, why you're taking this product? You don't go for this kind of products and everything, this kind of medicine. So you have to go for hospital medications. So I said, no, I'm already okay. I'm fine with this. And then she refused to take many times. We already told her to take, but she said, no. At once, she was suffering from knee pain and everything. She has to go for surgery. She has to go for, a lot of medication. She's meeting up with the doctor, and then frequently she's taking a lot of MCs and everything. So my aunt, again, she gave her a chance. She told, please try to take this Tumacin. And then in 2 weeks' time, she called up my aunt, and she told me that, they were discussing regarding this product. She said in 2 weeks' time, she can see a lot of differences. The pain is less, because one thing is the age, right? The age. So age also is a fact also. But she told that she's having a lot of differences. She can walk, and then normally she can't stand either for long hours, because she's working in a clinic, office hours in a clinic. So she'll be walking here around. It's very, very busy clinic, KPJ Sentosa Medical Center. She's working there. And then a very good feedback also from her. Now she's introducing to her friends also, I guess so. I heard that. And then Pam, is it? Paramis. One of my auntie's friend. Normally I'm the one who go and drop her the medicines and everything. So from her also, I receive a lot of feedback, very good feedback, because the way she walk a bit shaky. She walks a bit shaky, and then she couldn't balance properly. So once after she's taking this Tumacin, she told that a lot of differences, and then she can walk properly. She can balance actually right now. I don't know how many boxes she's taking from now. It's already about, if I'm not mistaken, 4 to 5 boxes, if I'm not mistaken, because I'm the one who went and delivered to her. And then she's taking a lot of product also from Atomy. And then and then my aunt, one more auntie, a lot of I do have a lot of auntie at home. My mother's sisters. She having a phlegm. She have a phlegm, and then sometimes she's having a wheezing also at night, wheezing. Even though she won't take ice water, a lot of things, she won't eat ice cream or ice water. But I don't know. She's a stroke patient also. She's a stroke patient. She's taking Imohim, and then she's taking Tumacil, and then 2-3 products she's taking from the Atomy. And then once she went for a doctor's checkup after these products and everything, and then the feedback from her
her is very good after she's taking this product. So the doctor was so surprised because she need to go for an a operate or whatever. I don't know what is what is going on over there in hospital. The doctor, between doctor and her, but the doctor say at the moment I need to go for operate and everything. You are okay. You are quite you are cured right now. And then I think she's taking Imohim more than what I'm taking. Okay, she already finished nearly about 4 to 5 boxes, if I'm not mistaken. Regularly, she's taking this medicine. So one day she take about 3 packets. 3 packets, she take 3 packets one day, Imohim. So a very good feedback from her. And then normally she cannot sleep under the fan because she feels very cold. Even though the weather is very hot, she tells us she feels very cold and then shaky and then freezing and something like that. Once after shaking this Imohim, she wants the fan to be very high. She'll put in 5 or 3 and then she will sleep. She's back to normal already. She's okay. But the thing is so pity. She's a stroke patient for 15 to 16 years. She can't walk, but now she can manage. She can walk she can walk. She can move very fast. Last time she was very slow by walking and everything. Now she can climb stairs. It's very better already right now. And then she used to use stick last time. Now she's avoiding the stick because she has confidence on him. She's taking Imohim, the Atomy product. She really believes on Atomy product. And then she now stopped using the stick to walk. But the way she walk a bit slow, but okay. But okay, right now she's okay already. She really believes in this product. So my auntie she's really working out on it. And then we do have a mini pharmacy in our house here. So she used to order a lot of products, and then we used to deliver to the client. And then my family members also now start to take the Atomy product. Even me, as an example, I used to have a uric acid a lot in my body. So very highly uric acid, even my liver, now all under control. Of course, our food also we must control, right? So sometimes my mother doesn't control my food. So that is one of the mistakes also I does. But now is everything under control. And then I love to take this every day in the morning, early morning I used to take this. So that is my experience. I have no experience by talking like this. I do have experience talking in front of students, but I don't have experience by talking in front of everyone like this. Everyone is watching me. So is there any other questions where you also want to ask me any other questions? Because I have gone very fast, very speed. So is there any question you can ask me? You can go ahead. Thank you Mr. Vijay. Ada apa-apa soalan boleh letakkan dalam chat box. Dan satu lagi pengingatkan, reminder, actually Imohim bukan satu ubat, tapi dia adalah suplemen atau suplemen sampingan untuk untuk membantu saja. Bila kita membuat perkongsian, tidak haruslah kita cakap ini boleh mengubati, sebab ini bukan ubat, tapi ini suplemen di mana dia boleh membantu healing, proses healing. It's a kind of it boosts up the immune system, right? Yeah, I can see the differences on it. Kalau tidak ada soalan, jadi sekali lagi terima kasih Mr. Vijay atas testimoni beliau yang sangat menarik. Jadi seterusnya kami ada seorang lagi member yang sangat berpengalaman dalam penggunaan produk Atomy, Puan Rozia. Jadi Puan Rozia adalah berasal dari Kuching. Tapi sekarang dia bekerja dekat hotel di KL. Puan Rozia, are you ready? Unmute. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Can everybody hear me? Boleh dengar tak? Boleh. Okay. Jelas. Right. Sorry, saya sekarang di dalam kereta dan saya terpaksa park dekat
Saya pun tak tahu kat mana ni. Okay, anyway sebab balik kerja tadi masuk jalan Max dan tersangatlah jamnya. Okay. So, okay, hari ni saya nak berkongsi produk yang saya guna, Atomy, dan produk pertama Atomy yang saya guna. Dan produk ni dia highly recommended by penaja saya, Surya. Dan produk ni adalah, sekejap, saya bawa tau. Okay. Ni, nampak tak? Okay. Adalah apa namanya, Hydra Brightening Cream and Hydra Brightening Essence. Okay. Saya mula-mula saya tak berapa percayalah bila orang kata bagus, dan tapi sebab saya nak cuba juga dan harga dia berpatutan, jadi saya pun cubalah. Dan saya rasa surprise sebab bila guna essence dia segar, dia boleh, memang betul dia menyegarkan kulit muka, dan dia macam, dan dia ringan, dia cepat serap, dia tak macam produk yang lain, berbanding juga dengan produk yang berjenama dan mahal. Ya, krim dia pun bagus juga sebab dia cepat serap, dan bila digunakan dia rasa ringan. Kita tak rasa kita dah guna, saya tak rasa saya dah guna essence ni dan juga krim ni di muka saya, sebab tak rasa melekat, melekit, dan memang ringan sangat. Yang saya suka sekali bila kita selepas kita guna essence dan juga krim tu, dan yang kita nak sembahyang, nak solat dan ambil wuduk, kalau guna produk lain, saya boleh rasa krim saya guna tu macam dia luntur daripada muka, boleh rasa. Tapi yang ini tak. Itu dia bermaksud essence dan krim ni tersangatlah tersangatlah halusnya, dia menyerap ke dalam kulit muka. Dan sebagai hasilnya, kita boleh rasa kulit muka kita memang lembap, sebab itulah dia punya fungsi. Sebab tu dia dinamakan Hydra. Hydra means dia lembap, kan? Dan brightening. So dia untuk mencerahkan juga kulit. Jadi memang bagus dan juga berpuas hatilah. In fact, saya ni adalah yang kedua. Yang kedua saya gunakan. So sekarang ni saya pun guna juga satu lagi produk Atomy, iaitu what you call it, yang whitening, untuk clear spot, okay, yang clear spot kan. Jadi yang itu saya guna untuk siang, bila bawah matahari semua tu. Yang ini saya guna untuk malam, sebab untuk melembapkan kulit, ya. Jadi it's called dia panggil spot out. Maaf. So jadi saya guna dua produk ni, satu untuk siang, bila kita keluar kita keluar di bawah matahari, sebab dia protect kita punya kulit daripada pancaran matahari, sekali dengan dia sunscreen. Dan bila malam saya guna Hydra Brightening untuk menyegarkan kulit dan untuk kelembapan kulit. Okay, jadi itulah perkongsian saya untuk malam ni. Ada apa-apa komen ataupun apa-apa soalan, sila tujukan. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Rozia. Di sini mungkin saya ada satu soalan. Brightening Hydra Set ni dia sesuai untuk skin yang mana? Skin type yang mana? Yang oily ke, boleh pakai, atau kulit, skin type yang sesuai untuk ni? Oh, dia normal to normal skin. Lebih-lebih lagi sesuai untuk kulit yang kering, sebab kulit kering memerlukan kelembapan.
Oh, okay. Thank you, Penrose ya. Ada apa soalan sila letakkan dalam chat box. Okay. Jadi kalau tak ada soalan, sekali lagi terima kasih atas perkongsian beliau. Jadi seterusnya kami ada seorang lagi member yang sangat berpengalaman. Okay, saya harap dia tidak marah bila saya cakap dia berpengalaman sebab sekarang dia sudah bersara dan dulu dia kerja dekat Kilang sebagai HR, jadi sekarang sudah bersara dan bertempat di Alor Kedah. Jadi beliau akan berkongsi tentang produk air lutin dan juga tumasin. Jadi mempersilakan Miss Ang. Halo Miss Ang, and happy birthday untuk Miss Ang. Hari ini hari jadi beliau. Thank you. Terima kasih. Happy birthday, Miss Ang. Thank you. Okay. Saya salam sejahtera semua Atomium. Saya sudah lama tak tunjuk muka. Sejak MCO sampai sekarang. Mungkin sekali atau dua kali sahaja. Dan semalam tiba-tiba Pauline call 10 lebih. Dia tanya, you sudah tidur? Padahal saya sudah parking dalam bilik ya, sedap-sedap lah dia telefon. So, esok boleh sharing dia tanya. Sharing apa? Pauline saya sudah menghilang diri 2 tahun lebih. Dia kata, Mr. Lim JS cakap, kalau mau sukses, kena paksa keluar. So, saya rasa, saya semalam dipaksa macam, you tahu, kalau ubat gigi sudah nak habis, kita pijit sampai last. Sudah dipijit keluar. So, dia suruh saya share koyok. Tapi lepas tu saya teringat saya koyok dah habis guna, saya tak ada sampel. Jadi sehari ini saya share air lutin. Kenapa saya share air lutin? Karen ada tak sebelum saya share? Karen Chai. Are you here? Karen Chai tak hadir lah. Because sebelum ini pagi Karen Chai ada WeChat WhatsApp dengan saya. Dia tanya, Miss Ang, happy birthday, hari ini you birthday. So, thank you. Dia kata, by the way, you umur berapa? So, saya kata, malam ni you tekanlah saya hari ini umur berapa. So, kalau dia tak ada, saya tak payah cakap umur saya berapa. Alright, back to itu air lutin. Kenapa saya boleh guna air lutin? Saya ada masalah mata kanan sebab terpecit minyak masak. Dan masa tu saya ada pakai contact lens. Dan contact lens saya dah hancur dan melted, hancur di mata saya. Masa saya cuba ambil keluar contact lens saya, dia sudah berlubang. One tiny hole. Dan masa itu saya pergi ke doktor pun tengok sebab dia kata, okay, semua tak ada masalah. No problem. Okay, tak ada masalah, maksudnya saya boleh bekerja seperti biasa, saya boleh, penglihatan saya okay. Jadi masa itu saya tak berani pakai contact lens, saya mula pakai cermin mata. So after, lepas 12 tahun, penglihatan saya semasa kabur dan ada masalah. Dan saya sudah pergi doktor. Doktor kata mungkin saya kena glaukoma. Cek sampai ke KL, ke Alor Specialist Center, semua sudah cek.
berapa doktor kata mungkin glaukoma. So saya berfikiran positif. Dia kata mungkin kanan boleh buta kalau glaukoma, sebab saya kalau orang datang dari sebelah kanan saya sudah tak nampak. So masa itu saya pun fikiran positif. Saya kata tak apalah, saya buta sebelah kanan saja, sebelah kiri saya boleh nampak lagi. Saya bergurau dengan doktor. Doktor saya, it's good that you have a positive thinking. Then lepas tu ke doktor lain, sampai satu hari saya jalan di shopping mall KL, ternampak focus point. Saya cuba masuk, kata saya nak buat cermin mata lain. The optometrist was very good. Dia kata, "Aunty, you punya mata dalam tu macam ada satu benda yang keras." So dia tanya saya apa, macam dia sudah keras dan retak. Baik, you pergi ke itu Tun Hussein On specialist. So saya kata esok saya nak balik Alostar, saya tak sempat pergi. Dan saya balik Alostar, saya pergi ke medical center, ke Putra Medical Center, dan check. Dia kata ada satu retak. Nak operate ke tak operate pun boleh. So saya kata tak operate, cermin mata saya buat nanti 700, dia naik 700 power, and then 2-3 bulan turun 500, and then sebelah kanan kalau saya bawa kereta dari sebelah kanan, saya memang kena toleh muka macam ni baru boleh nampak. Then sudah operate, okay, yang tu selesai mata. Lepas berapa tahun saya belah kiri pula, saya terhantuk kepala di kereta Satria kawan saya. Masa tu macam banyak bintang saya nampak. Saya pun tak pergi cek apa. Tapi tiap-tiap hari mulai, tiap-tiap hari itu mata penglihatan saya macam ada itu flying mosquito. Ada orang pagi itu macam tadpole, ada turun-turun, tiap-tiap hari pun nampak. Saya pun pergi GH cek. Lepas tu GH pergi operation. Dia kata you pun sebelah kiri pun ada cataract. Sampai appointment buat operation, cataract buang, and then sekarang sudah boleh nampak. Tapi yang masalahnya, yang benda-benda hitam, bintik-bintik hitam masih kelihatan. So the doctor said you cannot avoid it. Itu memang ada. Jadi masa tu saya belum, saya operate yang kedua, saya ada, saya sudah lupa semasa saya join in ke belum Atomic. Then saya join in Atomic tahun 19 kot, ataupun 20, saya pun sudah lupa. So masa saya di KL, and then penglihatan saya memang saya tak perlu pakai cermin mata selepas operation. Tapi yang masalah saya yang bintik-bintik itu. Jadi saya pun taklah pergi kisah sangat, okay, saya boleh nampak sudah kan. So selepas itu saya balik ke Alostar, saya nampak anak menakan saya. You tahu perempuan, kebanyakan perempuan mau cantik kan. Dan kami orang Cina, bulu mata pendek dan tak lebat. Tapi yang anak menakan saya, dia punya bulu mata panjang, lebat, anak dia pun sama. So saya tanya, you guna apa? Dia kata, aunty saya beli ni dari US. Sapu saja, and then bulu mata boleh panjang, lebat. Saya kata, saya pun mau cantik kan. Saya pun mau. Dan balik KL saya kerja, masa tu saya masih kerja di KL. So saya balik KL, baru operation 1-2 bulan saja kot. So dia punya botol dengan ubat titik mata same size tau, sama. Bentuk sama, semua sama.
Satu hari saya letak sekali. Kecuaian saya ialah saya tertitik yang untuk sapu di mata itu, yang untuk bulu mata, saya tertitik dalam mata saya. Lepas 1 jam saya tengok, tadi saya ambil botol mana? Dan baru saya perasan saya sudah titik silap. Saya baru pergi wash pun tak gunakan, sudah lebih 1 jam. Tapi saya masih ambil yang tu untuk titik, saya titik-titik, lepas tu saya wash lagi, saya titik. Saya kata harap-harap tak ada apa-apa masalah. Lepas 1 bulan, mata saya tak macam sakit. Belah ni dia macam ada tajam-tajam, cucuk-cucuk macam tu. Dan saya pun tanya I punya manager, di sini mana ada doktor, tak mau mahal-mahal yang tengok mata. Saya rasa pejam-pejam, dia macam tajam-tajam, tak selesa. And then dia selalu ada macam watery. Dia kata, you pergi Tun Hussein On lah. So ambil Grab pergi Tun Hussein On. Then the specialist tanya saya, apa you titik dalam you punya mata? Tak ada, itu saya operation yang ada titik kan. Dan dia buka mata, dia tengok semua, kata, oh, I found your problem. You guess, you teka apa tu? Sebab saya dah letak itu untuk tumbuh bulu mata kan. So, ada ketumbuhan dalam my eyeball sana. Oh, I saw your problem. Then dia pun bagi sikit anesthetic. Then dia pun buang. So, until now, okay, my problem solved. So, lepas itu saya makan masa Mr. Tu promote saya, then saya ada makan tu iLutein sampai sekarang. So, tapi sekarang selepas saya makan iLutein, sudah ada 1 tahun lebih ya. Saya tak ada masalah itu bintik-bintik hitam, macam hujan turun. And then sebelah mata saya sini pun dia tak berair, and then pun tak ada problem macam tajam-tajam. Tapi sampai sekarang saya pun sudah tak berani guna itu sapu untuk bulu mata. So inilah satu cerita yang lucu untuk diri saya sendiri. And then untuk iLutein ini, saya ada satu what we call pengalaman baru tadi. Saya pergi, dia datang Alostar, jumpa saya sebab hari ini birthday saya, ada belanja, saya makan, dan dia pergi ke eye check up dia. Dia sudah makan iLutein selama 1 tahun lebih, setiap hari 1 biji plus omega 3 2 biji. So every day non-stop lah. Dan hari ini ada berita baik untuk dia. Sebelah mata dia 275 dan sebelah mata 250. Sekarang dua-dua belah mata pun turun 100. Power dia sekarang satu belah 175, satu belah 150 saja. So ini memang tak tersangka. Sebab tadi pun dia kata kita sebelum makan kami pergi, saya mau cek mata dulu. So dia kata sudah tak cek dari semenjak MCO sampai sekarang tak cek. So saya teman dia pergi cek mata dan kami berdua-dua pun sangat gembira kerana ada good result untuk dia. So sampai tadi pun saya pun apa lagi yang nak share. So iLutein ini memang kalau penglihatan kabur yang masalah ada mata sikit, dan kita boleh proceed makan tiap-tiap hari 1 biji sahaja. Dan
kamu akan nampak dia punya perbezaan. So kalau yang second, saya punya second testimonial untuk MSM. Tadi Mr. VJ sudah testimonial untuk dia punya SMS, tapi yang saya punya mungkin kesakitan saya lebih dari anti dia, tapi saya hanya baru sebulan lebih ini kaki saya sakit. Saya tak boleh berdiri lebih dari 5 minit. Sebelah kaki kanan saya dia sakit sampai saya tak tahu nak cerita dia sakit, dia orat sakit macam you punya muscle cramp, dia pusing pulas dia macam ada screw. Jadi sakit yang amat tersangat sakit. Saya pergi acupuncture, saya banyak makan ubat selama sebulan ini. Sebelum ini saya hanya makan, because saya diabetic, saya makan diabetic tablet saja. Lain-lain ubat saya tak makan. Ini saya pergi doktor bagi steroid, painkiller untuk 3 days, 3 hari. Tapi no feeling, masih sakit. Mandi pun kena bawa kerusi dalam bilik air, duduk baru boleh mandi. Kalau tidak, nanti keluar tak sempat, sakit sangat. So, MSM ini saya makan, sebab dulu saya beli sebenarnya untuk abang ipar saya. Tapi kalau saya tak ada di rumah, tak datang ke rumah dia tak makan. So, dia selalu stop, jadi taklah berkesan sangat. Jadi saya pun bawa balik sendiri, saya makan. So semenjak saya sakit kaki ini, siang malam saya makan. Sekarang, tapi dari kemarin masih sangat sakit. Tapi hari ini mungkin kesakitan ini dia bebas saya sikit kok. Hari ini saya birthday. Jadi saya boleh jalan, teman kawan saya pergi cek mata, tapi sampai saja dalam kedai saya duduk, and then saya at least lah nak cakap saya boleh jalan lebih dari 5 minit. Kalau sebelum saya ambil MSM, saya setiap hari duduk di rumah, saya kata bila saya boleh keluar, sebab siapa ajak saya pun tak ada hati nak keluar, sebab tak sampai 5 minit saja saya berdiri, tak sampai 5 minit sudah sakit, tak sampai 5 minit. Malam tidur, tiap-tiap malam pun kena jaga at least 2-3 kali. Sakit, saya duduk, saya akan tumbuk kaki saya. So sekarang saya sudah makan habis setengah kotak yang abang ipar saya tinggal, dan hari ini memang kaki tak sakit. Kemarin masih sakit, kemarin dulu okey lagi. So saya akan teruskan MSM ini dan harap dia akan tolong kaki saya. Alright, thank you for your listening, dan ini sajalah. So kalau ada apa-apa soalan, kalau saya tahu saya boleh jawab. Okay, terima kasih. Okay, back to you. Okay, thank you Miss Ang. Di sini kami ada banyak leader-leader mengucapkan happy birthday kepada Miss Ang. Okay, jadi sebelum kami berakhir, saya ingin mengambil kesempatan untuk memainkan lagu birthday untuk Miss Ang. Okay, jadi yang tahu boleh bersama kami menyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
very much. Oke, Oke, nak tahu umur saya kah? 38. 38. Oke, hari ini saya genap 62 tahun. Anak saya pun sudah 32. Jun, thank you. Bagi saya 28 every year lah. Oke, Thank you all. oke, thank you perkongsian Miss Ang yang sangat hebat sekali juga. Jadi di sini kami ada satu pengumuman. Jadi esok adalah boleh nampak, oke? Esok adalah ODS di JB Johor Bahru. Jadi sesiapa yang berdekatan bolehlah kunjung ke tempat sana, first come first serve. Jadi kalau nak kena pergi lebih awal. Okay. Jadi ada 2 sesi pada tempat yang sama, masa yang sama. Jadi ini adalah untuk bahasa dan yang satu lagi untuk bahasa Cina. Okay. Jadi dan satu lagi adalah di Penang. Okay. Jadi di Penang. Okay, untuk sesiapa yang berdekatan, bolehlah join kita dalam ODS dekat Hotel Penang pada Jumaat. Okay, Jumaat. Okay, jadi kalau tidak ada masalah soalan, jadi perkongsian kami pada malam ini berakhir di sini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk perkongsian produk-produk tadi Mr. Vijay, Miss Ang dan juga Puan Rozia atas perkongsian mereka yang sangat saya rasa terharu sebab sangat berkesan. Okay? Jadi dan juga selamat hari jadi untuk Miss Ang for today. So kita jumpa Anda lagi di puncak kejayaan atau di ODS. Okay? Jadi terima kasih semua. Kita berakhir di sini. Bye bye. Terima kasih.